Oke, hari ini kita lanjutkan yang kemarin. Uh, yang kemarin yang sudah kita bahas tentang writing ini ada 3 macam. Yang pertama topic sentence, yang kedua supporting sentences, yang ketiga concluding sentence. Kemarin yang secara garis besar sudah kita bahas. Terus kita akan bahas satu persatu. Topic sentence kemarin yang task 1 sudah kemarin memilih choosing topic sentence. Nah, gitu kemarin task 1. Sekarang kita lanjutkan task 2 tapi tidak PPT ini, belum ada PPT-nya. Jadi masih dalam bentuk Word, apa-apa ya. Oke, sekarang number 2 writing topic sentence. Task 2 ya, kemarin task 1 sudah, hari ini kita lanjutkan dengan task 2. Write a topic sentence for each paragraph. Make sure your topic sentence expresses the main idea of the paragraph. Jadi tugasnya adalah menulis topic sentence. Kalau kemarin sudah ada pilihan jawabannya, kita tinggal milih. Sekarang cuma ada supporting sentences-nya, tapi topic sentence-nya belum ada. Tugas kita membuat topic sentence. Ini ada contoh example. Ini ada supporting sentence. Contoh ini ya. Miami is the perfect place to take a vacation. It is always sunny and warm. The beaches are gorgeous with soft white sand and beautiful water. There are many fine restaurants in the Miami area, and most of the hotels offer terrific entertainment nightly. It's no wonder that Miami is my first choice for a vacation destination. Ya, ini berarti topik sentence-nya kalimat yang pertama. Miami is the perfect place to take a vacation. Ya, gitu ya. Sekarang kita ke latihannya. Ini cuma supporting sentences. Kita diminta membuat topic sentence. Buat dari yang ini. He has collected stamps and coins ever since he was a child. He is very proud of his valuable collections. Paul also enjoys painting and drawing. Recently, he has become interested in gardening. Out of all his hobbies, Paul's favorite one is reading. He usually reads at least one book every week. Paul keeps busy with all of his hobbies. Coba dibikin topik sentence-nya. Paul has many hobbies. Paul have many hobbies gitu ya. Kalau many berarti kurang. Paul has many hobbies. Yang lain ada yang agak berbeda? Ada yang punya jawaban beda? Paul has many hobbies. Ada enggak? Ya, itu sudah bagus sih. Paul has many hobbies gitu ya. Terus ini dijelaskan satu-satu hobinya ini. Ya, good. Oke, next. Number 2 sekarang. I can't wait to come home from school and eat the delicious meal she has prepared. She is famous for her desserts like peach pie and chocolate souffle. She is always experimenting with new recipes and trying different ingredients. No one in the world can cook the way my mother does. Bangnya apa? Topik sentence-nya. My mom told me she's going to cook for me. My mom apa? My mom told me she wants to cook for me. She wants to cook for me. Iba yang lain? My mom, she wants to cook for me. Kurang mencerminkan keseluruhan paragraf sih. Ya nyambung juga tapi ada yang kurang gitu kayaknya, kurang pas. Yang lain? Ada yang punya pendapat lain? Kok dari tadi cuma satu yang jawab?
Ini di sini di baris terakhir itu ada my mother ya. Jadi biar konsisten sebut saja my mother. Meskipun my mom ya artinya sama, tapi kan kayaknya nggak konsisten kalau my mother kita ada. My mother apa? Enggak, yang tadi lupa belum saya tulis. Ini harusnya tadi Paul has many hobbies. Oke, yang ini my mother apa? Kok wants to cook for me ya? Yang lain ada yang bukan cut. Ya itu sebetulnya nggak apa-apa, cuma kata-katanya kayak kurang pas. Lebih pas ini. My mother is a good cook. Ibu saya adalah juru masak yang hebat. Ya, terus I can't wait to come home from school and eat the delicious meal she has prepared. Aku nggak sabar pulang ke rumah dari sekolah dan makan makanan lezat yang dia masak. She is famous for her desserts like itu ya. Dia terkenal dengan makanan penutup mulutnya seperti peach pie dan chocolate truffle. She is always dia selalu mencoba resep-resep barunya dan mencoba bahan-bahan yang berbeda. Tak ada seorang pun di dunia yang bisa memasak seperti ibu saya. My mother is a good cook. Ini lebih bagus. Oke, next. Yang number 3. Ini belum sulit-sulit loh ini ya. Harusnya ya bisa menjawab dengan bagus. Oke, number 3 sekarang. It never starts in cold weather. The horn and the left turn signal don't work properly. The horn and the left turn signal don't work properly. Worst of all, the radio only gets one station and the CD player is completely broken. I wish I could get a new car. Nah, terakhirnya ini bisa kita simpulkan. Oke, coba. Apa ini? Number 3. My car has a lot of problems. My car has a lot of problems. Yang lain ada yang beda? Enggak ada. Nanti kalau ada yang lebih bagus, saya ganti. My car has a lot of problems. My car has a lot of problems. It never starts. Kalau dingin nggak pernah nyala. Horn itu klakson ya. Klakson dan lampu sein kiri tidak bekerja dengan baik. Yang paling parah, radionya hanya bisa menangkap satu stasiun dan CD playernya benar-benar rusak. Aku berharap bisa mendapat mobil yang baru. Ya, my car has a lot of problems. Yang lain ada yang lebih bagus? Ini my car has a lot of problems ini sudah sesuai sih dengan isinya. Cuma kata-katanya agak tidak biasa dalam bahasa Inggris. Mobilku punya banyak masalah. Ini nih agak aneh kalau dalam bahasa Inggris. Kalau sebenarnya yang punya problem itu saya. Saya punya problem dengan mobil saya gitu loh. Bukan mobilnya yang punya problem, tapi saya yang punya problem tentang mobil saya. Harusnya gitu. Jadi I have a lot of problems. Harusnya gitu. I have kalimatnya. I have a lot of problem with my car gitulah. Maksudnya ya sama kayak tadi, cuma kata-katanya lebih bagus yang gini. Yang punya masalah itu saya. Masalah apa? Masalah mobil saya yang bermasalah. With my car. Nah, ini lebih enak kalimatnya. I have a lot of problems with my car. It never starts. Nah, terus gini. Oke, next. Number 4 sekarang.
First and most importantly, the work is very interesting. I learn new things every day and I get to travel a lot. In addition, my boss is very nice. She is always willing to help me when I have a problem. I have also made my new friends at my job. Last but not least, the salary is fantastic. Nah, pannya apa? Coba bikin I kalimat. I love my job. I love my job. I think I found a perfect job for me. Ya, itu lebih bagus. Jadi, ini kayak pekerjaannya itu baru ya. Dulu-dulunya dia belum dapat pekerjaan ini. Terus ini dapat pekerjaan ini masih baru gitu. Jadi cuma I love my job itu ada yang kurang. New-nya I love my new job misalnya gitu boleh. Kalau tadi siapa tadi? Saya Pak Olive. Olive gimana Olive ya? I think I found a perfect job for me. I think I found a perfect job for me. Yeah, I found. I think I have found ya maksudnya. Yeah, I found. Found a perfect job for me. Nah, ini lebih bagus, lebih lengkap kalau ini. I think I found a perfect job for me. Ya, ini pas ini kelihatan kalau kerjanya ini baru. Tadi kalau I love my job tadi ya bisa juga, cuma ada yang kurang gitu loh. I love my new job itu bisa, bagus. Ya ini ya. Oke, good, next, number 5 sekarang. Kayaknya yang kurang. Saya turunkan aja biar satu halaman. Ya, oke, number 5 sekarang. To start things off, my plane was 6 hours late. When I finally got to my hotel, I was very disappointed. It was small and dirty. On the third day, my wallet was stolen, and I lost all my credit cards. It rained every day except one, and on that day, I got a terrible sunburn. All in all, it wasn't a vacation to remember. Apa ini? Mau coba, Pak? Ya. I had unpleasant experience in my vacation. I had an unpleasant experience. Yeah. In my vacation. Ya, yang lain ada yang usuk beda, ada yang jawabannya beda. I had an unpleasant experience in my vacation. Ya, boleh. Yang lain? I had a horrible vacation. Nah, ini lebih enak ini. Kalau unpleasant itu kurang apa ya? Kurang gregetnya kurang, karena ini tuh benar-benar kesel. Banyak sekali dia ngalami hal yang nggak enak itu banyak, nggak sekedar unpleasant experience. Katakannya kurang. Kalau bad experience itu masih mending, tapi lebih bagus lagi apa tadi? Disaster. I had apa tadi? Horrible. Horrible ya. I had a horrible experience gitu. Atau I had a horrible vacation tadi. Kalau saya tadi bilangnya a horrible vacation sih, Pak. Horrible vacation ya. I had a horrible vacation. Nah, ini lebih enak, lebih pas. I had a horrible vacation. Ini ya. I had a horrible vacation. Nah, ini lebih enak. Good. Tadi tidak salah loh ya, tidak salah, cuma kurang parah. Kalau cuma unpleasant itu kurang parah, parah sekali ini. Udah pesawatnya telat, hotelnya kotor, hotelnya kecil dan kotor, dompetnya hilang, hujan, kan nggak enak banget ini.
Ya, horrible ini lebih mengerikan. Ya, gini ya. Oke, good. Sekarang ke topic sentence practice with picture. Ya, masih latihan topic sentence tapi dengan gambar sekarang. Read the short paragraph next to each picture. Identify the one sentence that isn't on exactly the same topic as the other. Oh, ini nyari yang salah ini. Write a topic sentence for each paragraph. Identify whether each paragraph includes facts, opinion. Ada satu kalimat yang nggak pas di ini ada hubungannya dengan yang kedua, nggak tahu sebentar. Enggak sih kayaknya. Ya, enggak. Coba cari satu kalimat yang nggak nyambung dengan paragrafnya. Yang fourth, he should not wear his watch on his right wrist. Fourth, he should not wear his watch on his right wrist. Ya, tadi perintahnya selain right. Oh, setelah menemukan yang nggak pas, terus tugas berikutnya tulis topik sentence. Ini belum ada topik sentence-nya. Jadi yang fourth ini ya, ini kita buang aja. Yang nggak bisa, terus diblok, nggak bisa. Yang fourth ini kita buang, terus topik sentence-nya. Topik sentence-nya apa? Nggak bisa. Bentar. Kursornya hilang. Oke, coba nggak bisa saya tulis kayaknya. Untuk first sentence, ini kok first sentence, first paragraph. Ininya apa? Topik sentence-nya. Kan the first recommendation, saran pertama adalah Musa tidak seharusnya WA-an, chattingan ketika dia mengendarai. Second, yang kedua, ia harus lihat ke depan. Third, he should place both hands on the steering. Yang ketiga dia harus meletakkan kedua tangannya di setir. Terus langsung finally he should keep his eyes on the road. Terakhir dia memang harus selalu lihat jalan, nggak boleh lihat HP atau apa. Oke, apa? Ada yang usul topik sentence-nya? Agak sulit ya. Kalau bahasa Indonesia dulu apa coba? Kalau sulit kita pakai bahasa Indonesia dulu. Musa kenapa? Memberikan rekomendasi hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama menyetir. Ini ya ngomong ini yang diomongin Musa ini tidak semua orang. Kan ada hi itu kan maksudnya Musa itu. Topik sentence-nya pakai Musa, pakai kata tidak untuk semua orang. Memberikan rekomendasi untuk Musa misalnya gitu ya. Saya pengen memberikan beberapa rekomendasi untuk Musa. Nah, misalnya gitu ya. Saya mau memberikan beberapa rekomendasi untuk Musa. Apa bahasa Inggrisnya? I'd like to
give Give some suggestion to Musa? Some apa? Some apa? Suggestion. Some desert. Sama apa? Nggak jelas. Some recommendation gitu ya nggak apa-apa toh. I'd like to give some recommendations to Musa. The first recommendation is that Musa. Ya harus ada Musanya, wong ini yang diomongin Musa terus sampai terakhir. Finally he should give this, kan he Musa. Ya, oke, next. One of the dangers on country road is wildlife. Drivers should look out for moose. Crashing into the large animal can damage a car or injure a person. Another danger is unmarked lanes. Lines are yellow or white. Drivers shouldn't drive in the middle of the road. They should stay to the right. Drivers may run into danger when they aren't familiar with the sign. They shouldn't speed. It's a good idea to slow down at all corners. Mana kalimat yang nggak nyambung? Yang kalimat yang salah gitulah. Mungkin yang drivers shouldn't drive in the middle of the road sama they should stay to the right, sir. Ini kalau misalnya ini di Amerika misalnya, mereka kan memang harus mengendarainya itu di sebelah kanan. Kalau yang lane lines are yellow or white, Lane lines are yellow or white. Lane line are yellow or white. Ya, ini malah lebih pas. Another danger is unmarked lanes. Kalau unmarked lanes, apa namanya? Sebentar. Another danger is unmarked lanes. Nggak ada apa namanya markanya gitu ya. Unmarked berarti nggak ada markanya. Markanya itu bisa ya kuning bisa putih. Ya ini nggak apa? Ya biasa sih wajar kalau lane lines are yellow or white tidak berbahaya. Kalau driver shouldn't drive in the middle ini betul bahaya kalau mengendarai di tengah jalan. Harus di kanan. Kalau kita di Indonesia kan harus di kiri. Kalau di tengah itu kan bahaya. Benar ini apa namanya satu nasihat yang bagus. Driver shouldn't drive in the middle of the road. They should stay to the right. Ini kan bagus, betul ini. Yang itu, yang aneh yang lane lines are yellow or white. Ya toh, ya, yang aneh itu. Nah, jadi lane lines are yellow or white ini boleh dibuang. Oke, topik sentence-nya sekarang. Apa? Kalau yang wildlife itu cuma one of the dangers on country road. Salah satu ya. Salah satu bahaya di jalan raya adalah wildlife. Kadang the pas dangers while driving on country roads. ya tidak salah the dangers while driving on country. Tapi harus kalimat. Kalau itu kan perasa kayak judul gitu. Ini bukan judul. Ini kalimat ya isinya itu tapi dibikin kalimat. Jangan the dangers the dangers while driving on country roads. Nah, itu kan frasa atau itu bukan kalimat. Harus ada satu Kalau explicitnya. Ya, kalau apa coba diperbaiki. there's a lot of dangers while driving on country roads. Nah, seperti ini jadi kalimat. There are a lot of dangers while driving on country roads. Ya, boleh. Ada lagi yang lain?
Drivers should be aware of the dangers on country road. Driver, ini lebih bagus ini. Driver should be aware of the dangers on country road. Ya, country roads. Ya. Pengendara harus hati-hati terhadap terhadap bahaya di jalan pedesaan. Tadi yang pertama tadi saya nggak kurang pas a-lot-nya, kayaknya terlalu berlebihan kalau a-lot. Mungkin beberapa atau several masih bisa. Jadi there are several dangers atau ya there are several dangers while driving on country roads misalnya. A-lot kayaknya terlalu banyak, padahal ini cuma beberapa ya. Cuma disebutkan berapa nih? 3 atau 2. Kalau dibilang a-lot kayaknya terlalu berlebihan. Yang kedua tadi lebih enak ya. Apa tadi? We should be aware of the dangers on country roads gitu ya. Ya, boleh. Itu lebih enak. Oke, good. Next, kita ke paragraf 3. Sue should have put on her makeup at home. She definitely should not have put on makeup in the car. She should have used a bathroom mirror. She shouldn't have used the rear view mirror. The mirror shouldn't be so small. If Sue had focused on driving, she wouldn't have hit. Sudah bisa kelihatan nih. Hit the power pole. She said, I should have known better. Mana yang nggak nyambung? The mirror shouldn't be so small. Ya, the mirror shouldn't be so small. Ini nggak nyambung ya. Oke, topik sentence-nya sekarang. Sue ini harusnya pakai makeup-nya di rumah. Dia nggak boleh makeup di mobil. Dia harusnya pakai bathroom mirror, kaca rias. She shouldn't have used the rear, dan tidak pakai apa rear view mirror itu kaca depan itu ya, spion depan, tengah spion depan. Yang tengah itu yang untuk melihat belakang. Oke, topik sentence-nya apa ini? Oh, di sini nulis topik sentence-nya. Tadi saya bingung nyari tempat. Topik sentence-nya. Nah, ini harus bisa. Apa ini? If Sue had focused on driving, she wouldn't have hit. Kalau dia lagi mengendarai sambil bermakeup bisa nabrak pembatas apa tadi. Aku seharusnya terakhirnya ini I should have known better. Harusnya aku tahu sejak awal. I should have known better. Harusnya aku tahu. Apa? Topik sentence-nya apa ini? Sulit kok. Kalau Sue has make a big mistake, nyambung nggak ya? Itu anu sih. Past tense kalau ini, wong ini pengalaman Sue has, jangan has tapi had gitu harusnya. Karena ini bercermin dari kejadian yang sudah dialami Sue. Sue itu harusnya tidak ini ya, dia harusnya di ini tidak, dia harusnya kan ini. Terus if Sue had focus, kalau dia itu tadi itu fokus mengendarai dan dia tidak akan nabrak ini, tapi faktanya Sue ini sudah menabrak gitu loh, faktanya Sue ini mengalami kecelakaan. Jadi
Apa? Sue Pakai had pasir. Sue had made a big mistake. Sue had made. Sue telah membuat. Kok ini ya? Sue made gitu aja, nggak usah pakai had. Sue made a big mistake. Sue made a big mistake. Gini, kalau had made, masuk had made, ini tensesnya salah juga. Kalau ini has made gini. Tapi ini salah juga tensesnya kalau has made gini. Harus past tense ini kalau has made kan present. Tapi kalau had made ya apa? Past perfect ya salah juga tensesnya. Ini tensesnya. Sue made a big mistake. Ini. Nah, yang lain coba masih kurang enak ini. Masih kurang enak. Yang lain ada yang bisa Sue made a big mistake. Yang pertama kalau saya sih nggak apa namanya nggak setuju kalau ini dibilang big mistake ya. Made a mistake gitu masih nggak apa-apa, tapi nggak big lah. Nggak big mistake ini berlebihan kalau big mistake. Sue made a mistake misalnya gini. Ini lebih bisa diterima kalau saya. Pak, kalau ditambahi while driving, Sue made a mistake. Ini lebih bagus. Sue made a mistake while driving. Nah, ini lebih lengkap. Sue made a mistake while driving. Ya, good. Iya, yang diomongin itu kesalahan yang dilakukan ketika mengendara. Sue made a mistake while driving. Nah, ini. Ya, good ini. Oke, next. Paragraf sekarang. I was going to pick up my kids from school. The light ahead of me was green. My phone rang. You should hear the cool ringtone. My buddy was calling. As I answered it, I saw my daughter running toward me. I was listening to my friend. I should not have been listening to him. I was looking to the left. I should have been looking straight ahead. I rear-ended the car in front of me. There are no excuse for what I did. Ya, yang ya nyambung dulu mana? Yang nggak nyambung. You should hear the cool ringtone. You hear the cool ringtone. My phone rang. My buddy was calling. Ya, you should hear the cool ringtone ini ya, yang nggak nyambung ini perlu dibuang. Ya, terus ininya topik sentence-nya. Apa ini? Ini ya hampir sama kayak Su tadi ya. Apa? Kalau Su tadi make up di mobil, kalau ini teleponan di mobil, akhirnya nabrak mobil depannya. Kayak Su tadi bisa nih kalimatnya. Tapi kalau ini I ya. Apa? I made a mistake while driving gitu. Mistake. Apa ini? Ada usulan apa untuk yang ini?
Ayo, apa ini? I had a mistake. I made a mistake. Atau apa? Pak, kalau I should not answer a call while driving. Answer a call while driving. Ya, boleh. I should not answer a call while driving. Ya. Ada yang usul yang lainnya? I should not answer a call while driving. I was going to pick up my kids from the I should not answer a call. Ya, sudah cukup ini, sudah cukup bagus. I should not answer a call while driving. Harusnya aku nggak terima telepon ketika mengendarai. Oke, next task 4 sekarang writing, expressing a viewpoint about a topic. Expressing a viewpoint about a view topic. Menyatakan pandangan tentang sebuah topik. Perintahnya, for each of the following topic sentences, write a topic sentence that express a different viewpoint about the topic. Untuk tiap-tiap topik, tuliskan topik sentence yang menyatakan pandangan berbeda. Nah, ini sulit ini kayaknya. Ini disuruh menyatakan pandangan yang berlawanan gitu ya. Contoh, example. It is better to live in a city than in the country because the city offers many more activities and opportunities to its residents. It is better to live in the country than in the city. Ini yang pendapat yang berlawanan. Pertamanya, soalnya di dalam soal itu lebih baik tinggal di kota daripada di desa, karena di kota menawarkan banyak aktivitas dan kesempatan. Terus kita bikin pendapat yang berbeda dengan itu. It is better to live in the country than in the city because the country offers more fresh air, more open space, and a lower crime rate. Ya, intinya gitu ya. Kita membuat pendapat yang berlawanan, menentang ngeyel. Ini kita belajar ngeyel. Oke, next, yang kedua. Because tobacco products harm people's health, all tobacco products should be banned. Karena produk tembakau ini rokok gitulah. Tembakau itu selain rokok apa? Ya rokok ya. Karena rokok itu harm people's health, mencederai kesehatan orang, semua produk rokok harus dilarang. Maksudnya ya semua produk tembakau ya, maksudnya ya bisa cerutu itu juga, cerutu terus rokok. Coba ada nggak yang berpendapat berlawanan dengan ini? Saya mau nyoba, Pak. Ya silahkan Regen. Tobacco products make a lot of profit, so that's why it should not be banned. Ya. Atau lebih enak kalau konsisten dengan ini dibalik gagasannya. Tobacco should not be banned. Should because apa tadi? Enggak usah pakai that's why tapi pakai because tobacco products apa tadi? Make a lot of profit. Make a lot of profit. That's why and therefore should not be banned gitu ya. Oh ya nggak apa-apa sih. Because tobacco products made a lot of profit for people, so it should not be banned gitu ya. Ya. Iya, Pak. So it should not. Ya, oke, good. Ya, ada sisi positifnya juga ya ternyata.
karena memberi keuntungan banyak orang. Maksudnya kan petani tembakau gitu-gitu toh, pedagang rokok gitu toh ya. Ya, good. Ada yang lain lagi? Ya, oke, tadi udah bagus. Oke, next, number 3. Social networking sites like Facebook and MySpace ini apa? Create communities of close-knit friends. Nah, ya jangan MySpace lah, Instagram gitu loh. MySpace ini kayaknya jadul banget ya. Facebook sih udah agak jadul tapi kan masih dipakai. Instagram. Social networking sites like Facebook and Instagram atau TikTok gitu ya. TikTok. Instagram create communities of close-knit friends. Coba yang bertentangan dengan ini. Saya mau coba, Pak. Ya, silahkan Rania. Social networking sites has the tendencies to disconnect people from the real world. Ya, oke, good. Salah satu sisi buruk social networking ya. Social networking sites like Facebook and Instagram apa tadi have a tendency to apa tadi? To disconnect people from the real world. Ya, bukan from ya. Oh ya, bolehlah from. Social networking sites like Facebook Massive. Nggak usah saya tulis lah. Itulah maksudnya ya. Kalau nulisnya. Has a tendency, punya kecenderungan disconnect people from the real world. Memisahkan orang dari dunia nyata, kehidupan nyata. Okay, good. Number 4. Dancing with the Stars entertains us by allowing celebrities to exhibit their unknown dance talents. Dancing with the Stars itu acara TV yang cukup terkenal di Amerika. Jadi orang biasa atau fan penggemar itu berdansa dengan seorang bintang film, seorang artis gitulah. Nggak harus bintang film. Seorang artis. Ini di sini disebutkan allowing celebrities to exhibit their unknown dance talents. Membuat selebritis menunjukkan bakat terpendam dalam hal berdansa. Oke, silahkan kasih pendapat yang berbeda. Kita nggak biasa dengan dancing gini ya. Nggak apa-apa lah. Silahkan pendapat yang berbeda. Dancing with the Stars entertains us by allowing celebrities. Ayo dicoba. Kita nggak terlalu akrab dengan acara kayak gitu. Kalau yang semacam ini di Indonesia dulu pernah apa ya? Yang apa ya? Enggak ding, beda ding. Enggak ada di Indonesia. Ada yang mau nyoba? Enggak ada? Dancing with the Stars entertains us by allowing celebrities to exhibit their unknown dance talents. Dancing with the Stars entertains us by allowing celebrities to exhibit. Apa ya lawannya ya? Saya juga nyarinya. Ada yang usul? Pak, saya boleh coba nggak? Ya, silakan. Ini saya juga sebenarnya agak bingung sih Pak, tapi saya mau nyoba aja. Ya, silakan. Dancing with the Stars is still a TV show, so they are fabricating the celebrities' dance talents. Dancing with the Stars, apa tadi? Is still a TV show, so they are fabricating
Their celebrities dance talent. They are fabricating the celebrities dance talents. Maksudnya apa itu? Eh, Kayak 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 apa? Fabricate. Direkayasa. Iya itu ya. Thank you. rekayasa. Oh iya, iya maksudnya itu. Tadi saya nangkapnya juga itu. Direkayasa. Ya bisa lah itu apa namanya? Boleh itu termasuk opposite viewpoints, pandangan yang berlawanan. Jadi itu sebetulnya bukan asli selebritisnya itu punya talent tapi cuma direkayasa gitu ya. Ya, oke, boleh, good. Ya, boleh lah. Karena ini agak sulit bagi kita karena kita nggak akrab dengan model-model acara kayak gini. Sudah habis untuk latihan praktis yang topik sentence sudah selesai. Ada pertanyaan untuk yang topik sentence? Kalau enggak saya tutup. Ini kita ke topik berikutnya, yaitu topik berikutnya apa namanya? Yang supporting sentence. Ya, oke, kita bahas dulu. Supporting sentences. The supporting sentences develop the main idea in the topic sentence. Ini kemarin sudah sih ya. Supporting sentence itu mengembangkan gagasan utama yang ada di kalimat topik. They add details to the topic. Mereka memberikan detail. Kemarin sudah kita bahas di supporting sentences itu kan apa ya, menjelaskan atau mengembangkan topik secara lebih detail. Oke, sekarang latihannya. Test 1, recognizing supporting sentences. Mengenali supporting sentence. Read the following paragraph and underline the supporting sentences. Kita disuruh ya mengenali ya, menemukan supporting sentence-nya. Oke, kita baca yang number 1. Use of the internet has grown very rapidly. In 1983, there were 562 computers connected to the internet. By the turn of the century, there were 72.3 million computers in 247 countries online. Experts say that the internet is now growing at a rate of approximately 40% a year. As time goes on, the internet is becoming more and more popular. Mana yang bukan yang supporting sentences? Yang by the turn of the century, there were 72.3 million computers in 247 countries online. Karena dia itu kan kalimat utamanya tentang internet sudah bertumbuh dengan cepat. Nah, menurut saya yang mendukungnya itu yang by the turn of century, karena itu kayak apa ya, Mbak? Menjelaskan tentang sampai abad ini ada 70 juta komputer dan juga yang ada di 47 negara. Ya, boleh. Topik selanjutnya, use of the internet has grown very quickly. Harusnya bukan gitu sih maksudnya sih. Pertanyaannya kan disuruh menggarisbawahi supporting sentences. Jadi ginilah, kira-kira ginilah. Ini ada paragraf. Di sini ada topic sentence, terus ada concluding sentence, ada juga supporting sentences, lebih dari satu ya. Nah, yang supporting sentences yang mana? Kalau use of the internet has grown very quickly, itu kan topic sentence-nya. Nah, semua yang mendukung itu yang kita pilih. Jadi dari yang pertama ini kan juga mendukung. Awalnya itu tahun 1983, udah lama sekali nih ya. Itu baru 562 komputer yang terhubung ke internet. Ini 1983 udah lama sekali. Tapi by the turn of the century, ketika masuk ke abad yang baru, abad
tahun ini maksudnya tahun 2000 gitulah. Nah, pas tahun 2000 itu sudah 72,3 juta komputer yang connect internet. Experts say that the internet is now growing at a rate. Ini semua ya mendukung ini termasuk supporting sentence dari topik sentence yang kalimat pertama itu. Ya tadi yang dijawab betul, tapi harusnya tidak cuma satu. Jadi yang digarisbawahkan suruh menggarisbawah supporting sentence. Yang digarisbawah harusnya dari ini N93 sampai ini harusnya. Nah, gini ini harusnya jawabannya. Jadi kalimat pertama itu topic sentence, kalimat terakhir itu concluding sentence, dari N1983 sampai 40% a year itu supporting sentence, sis-nya. Gini ya harusnya ya. Ya, oke, next. Jadi nggak cuma nyari satu kalimat, tapi beberapa kalimat yang merupakan supporting sentences. Semua ini 3 kalimat. Okay, next, number 2. There are many reasons I hate my apartment. The plumbing doesn't work properly and the landlord refuses to fix it. I also have noisy neighbors who keep me up all night. Furthermore, there are so many bugs in apartment that I could start an insect collection. I really want to move. Serangga. Banyak. Ya, oke. Mana nih supporting sentence-nya? Ini terlalu gampang sih kayaknya latihannya. Kalimat 2, 3, 4, Pak. Nah, iya, gampang banget tuh ini latihannya. Cuma menentukan supporting sentence, saya pasti yang bukan kalimat pertama dan bukan kalimat terakhir. Gampang. Ya, enggak usah aja, ini kegampangan. Nah, kalau ini ya, yang nyari yang salah ini mungkin agak-agak perlu mikir. Oke, sekarang yang irrelevant sentences, menemukan yang tidak relevan, tidak nyambung. Every supporting sentence in a paragraph must relate to the main idea stated in the topic. Semua supporting sentence harus berhubungan, harus berkaitan dengan main idea yang ada di topic sentence. A sentence that does not support the main idea does not belong in the paragraph. Thus, such a sentence should be omitted. Kalimat yang nggak nyambung harusnya tidak berada di paragraf dan harus dihilangkan, dan harusnya dihilangkan. When a sentence does not belong in a paragraph, it is called an irrelevant sentence. Kalau kalimatnya nggak nyambung dengan isi paragraf, itu disebut irrelevant sentence. Kalimat yang tidak relevan. Contoh, the students in the class come from many different parts of the world. Some are different parts of the world harusnya. Masuk party. Come from many different parts of the world. Some are from European countries such as France, Spain, and Italy. Others are from Middle Eastern countries like Saudi Arabia and Israel. Still, other students were born in Asian countries, including Japan and Korea. Korean food is delicious. The largest number of students is from Latin American countries like ini yang dicetak tebal, Korean food is delicious, ini yang nggak nyambung ya, yang namanya irrelevant sentence, kalimat yang tidak relevan. Ini yang harus dibuang, itu contoh. Oke, sekarang latihan. There is one irrelevant task to, perintahnya. There is one irrelevant sentence in this paragraph that follows. Find that sentence and cross it out. Temukan kalimat itu dan cross it out, buanglah. Cari yang nggak nyambung ya. Oke, number 1, silahkan dibaca dan dicari yang nggak nyambung, kalimat yang irrelevant yang mana.
My favorite kind of car is convertible. Ya, ini yang nggak nyambung ya. My favorite kind of car is convertible. Kayaknya nyambung dengan kalimat sebelumnya, tapi ini beda topik dengan main ID dari paragraf. Kalimat sebelumnya, another way is to drive cars less. Ini ngomongin mobil. Terus, my favorite kind of car is convertible. People and ya, betul. My ini ya kita buang. Saya blok aja ya. Harusnya kita buang. Oke, next. Nah, betul. Silahkan dibaca. Kemudian dipilih yang irrelevant. Unfortunately, some people are allergic to their hair. Ya, ini agak nyambung. Semuanya menyebutkan kelebihan-kelebihan cats, sisi baiknya, tapi ini ada satu yang menyebutkan yang jelek. Ya, ini yang kita buang. Next, number 3. Mana yang nggak nyambung? There are many different types of government in the world. Ya, ini yang nggak nyambung. Ini juga gampang ini latihannya. Ya, B2 lagi, jangan lupa. Yang ini, the Japanese automobile industry use robots. Some Japanese universities are universities. developing medical robots to detect Kelihatan certain sekali ya. kind of cancer. Ya, kelihatan sekali nggak nyambungnya. Ya, gitu. Cepet aja kita. Next, yang number 5. Young packaging is used to protect things that are breakable. Ya. Ini semua sisi buruknya. Sisi buruknya packaging ini yang bagus, malah kalau packaging is used to protect ini yang bagus. Ya. Jadi nomor 5 ini semua ngomongin sisi buruknya packaging ya, paket. Tapi yang warna merah itu malah ngomongin sisi baiknya. Jadi nggak nyambung dengan main ID-nya. Oke, next, task 3. Identifying organizational patterns, supporting sentences. Read the following phrases. Then choose the appropriate organizational pattern from the list below and write in the spaces provided. Gimana sih? Kita disuruh ini ada apa namanya, resistant to the appropriate. Ini ada phrases yang menunjukkan apa ya, ciri-ciri sebuah paragraf yang ada kata-kata seperti ini tuh berarti misalnya ya, the major kinds of fundamental characteristic, clearly distinguished features, insignificant difference. Ini berarti dia apakah proses, apakah classification, ataukah cause and effect, atau a contrast, atau further division, gitu ya. Nah, contoh yang lain mungkin lebih gampang nih. Kalau ada kata-kata dalam sebuah paragraf, ada kata-kata later, subsequently, during the time, afterwards, as an adult. Nah, ini berarti termasuk apa, chronological order atau classification, gitu ya. Ini apa namanya, nggak cukup satu halaman.
saya share aja ya. Saya share ke grup WA aja. Ada 7. Oh ya bisa ini sebentar. Cukup ini sebentar. Nah segini kan nggak terlalu kecil. Nah, segini ya. Ya, kelihatan ya. Ini ya. Atau terlalu kecil? Kelihatan nggak? Masih bisa Terlihat, Pak. ya. Kalau saya besarkan sedikit lagi. Nah, segini. Udah. Ya, jadi kita disuruh milih yang nambah. Oke, kita kerjakan bareng-bareng aja nih. Yang gampang dulu aja, nggak harus dari number one sih. Yang gampang dulu. Apa? Nomor berapa yang gampang? Nomor 4, Nomor 4, apa nomor 4? On the other hand, unlike even support, contrast. kontras ya. Kontras ya. Oke, next, yang lainnya. Nomor 2, a chronological order, Pak. Ya sih kayaknya. Chronological. Nanti kalau ada yang salah, kita ganti ya. Terus, nomor berapa? Nomor 3, Pak. Nomor 3 apa? A comparison. Comparison ya. Ya, comparison betul. Terus Nomor 7, further definition, Pak. ya, betul nomor 7 further definition. Saya kasih ya merah aja yang sudah kita pakai. Yang sudah kita pakai merah. Comparison sudah. Oke, masih kurang nomor 1, 5, dan 6. Masih ada 3. Proses classification cause and effect. Nomor 6, a process. 6, proses. Proses ya, betul. Berarti nomor 6 apa ini? Nomor 5, cause and effect, Pak. Nomor 5 ya. Ya. Nomor 5 cause and effect. Ya, ada consequently, thus, cause and effect. Terus nomor 1 berarti yang classification ya. Ini saya tuh udah sering bahas yang kayak gini nih, yang soal ini diambil dari buku
Saya ada buku, saya punya buku yang isinya ada ininya. Sudah beberapa kali saya pakai untuk ngajar. Tapi sudah agak lama, jadi agak lupa jawabannya. Betul, ini classification. Ini maksudnya tadi gini ya, jadi kalau nomor 1 misalnya ya, sebuah paragraf yang berisi classification itu seringkali ditandai dengan frasa-frasa ini. The major kinds of fundamental characteristic clearly distinguished, ini berarti teksnya itu classification. Kalau ada kata-kata seperti later atau subsequently, during the time, afterwards, as on track, nah ini biasanya chronological order, gitu maksudnya. Kalau ada likewise, in the same way, ini comparison. On the other hand, unlike, even so, however, ada kata-kata seperti itu, berarti teksnya kontras. Gitu, ini ciri-ciri lah. Ini yang menunjukkan ciri-ciri. Supporting sentences give information that explain and expand in the topic. Ini yang kemarin sudah kita bahas. Nah, jadi apa namanya, supporting sentences itu menjawab pertanyaan who, what, where, when, why, and how, and give details. Good writers think of these questions when they are write supporting sentences for the topic sentence. Penulis yang baik memikirkan hal ini ketika dia menulis supporting sentence untuk mengembangkan topik sentence-nya. Activity 1, predicting paragraph content from the controlling idea. Controlling idea itu yang topik sentence itu ya, kan disebut juga controlling idea. Read each topic sentence, circle the main idea, underline the controlling idea, then predict the kind of information you will find in the paragraph. Sorry, controlling idea tadi yang supporting sentences. Okay, number 1, New York and Boston attract millions of tourists, but I think one of the best cities to visit on the east coast of the United States is Washington, D.C. What kind of information do you think is in this paragraph? Ya, kita disuruh menemukan main ID-nya, kemudian disuruh menebak informasi yang akan muncul gitu ya. Atau kalau menebak aja lah, ya menebak. Menebak, what number 1, what kind of information do you think is in this paragraph? Berikutnya, kalimat berikutnya isinya tentang apa gitu. Menebak aja lah. Menebak yang berikutnya isinya tentang apa? Tentang Washington kelebihan. DC. Tentang Washington DC, tentang kelebihan apa tadi? Tentang mungkin kelebihan Washington DC dibandingkan New York dan juga Boston. Dan kenapa ia disebut sebagai best cities to visit? Ya, yang jelas pasti tentang Washington DC ya. Karena di penulisnya bilang, I think one of the best cities to visit on the east coast of the United States is Washington DC. New York dan Boston itu memang menarik jutaan turis, tapi kalau menurut saya yang kota yang paling baik untuk dikunjungi itu ya Washington DC. Ini pertama. Nah, berikutnya pasti tentang Washington DC. Ada kemungkinan juga ditambah dengan dibandingkan dengan New York dan Boston. Tapi yang jelas pasti tentang Washington DC ini berikutnya. Kalimat berikutnya, kelebihan-kelebihan Washington DC. Ada kemungkinan dibandingkan dengan New York. Ya, ada juga kemungkinan itu. Okay, next, number 2. One of the people that I most admire is my great-grandmother Carla. What kind of information do you think is in this paragraph? Oke, kita disuruh menebak apa ini? Informasi yang muncul setelah kalimat ini. Isinya tentang apa? Mungkin tentang alasan kenapa dia mengadmire her great grandmother. Ya, berikutnya pasti tentang alasan mengapa dia mengagumi nenek Carla. Great grandmother itu mbah buyut ya. Grandmother itu nenek. Kalau great grandmother itu ibunya nenek, berarti
apa istilahnya? Eh, nenek apa ya? Kalau itu bahasa Indonesia Buyut, Pak. Mbah Buyut itu sih Mbah Buyut. Kalau bahasa Jawa nenek buyut ya. Ya, itu bahasa Jawa sih. Nenek buyut. Ya, tentunya ini pasti alasan mengapa saya mengagumi nenek buyut Carla. Ada yang jawabannya lebih detail, ya alasan mengagumi, tapi alasannya apa? Berarti di situ alasan mengagumi itu berarti pasti karena hal-hal baik pada diri grandmother atau sisi-sisi positif dari great grandmother Carla itu. Ya, pasti ini habis ini berikutnya yang diomongkan adalah kelebihan nenek Carla. Nah, itu kan merupakan alasan mengapa saya mengagumi. Pasti yang bagus-bagus yang diomongin. Okay, next, number 3. The Grand Palace is one of the most popular tourist destinations in Thailand. What kind of information do you think is in paragraph? Ya, tentunya tentang Grand Palace ya, tapi coba lebih detail lagi. Apanya Grand Palace yang dibahas? Ya, alasan kenapa Grand Palace itu menjadi popular tourist destination. Tapi apa alasannya? Ya, tentunya berupa sisi-sisi baik dari Grand Palace, keindahan Grand Palace, kayak gitu-gitu. Nah, gitu ya. Okay, next, as you can see, the topic sentences are all very different. As a result, the supporting sentence that you write will depend on your topic sentence. Ya, intinya supporting sentence itu tergantung topik sentence-nya, pasti. Oke, activity 2, reading example supporting sentences. Read the paragraphs on pages 73 to 75. Notice how the supporting sentences tell you more about the topic sentence. Compare what you wrote in activity 1 to the information in each paragraph. How well did you predict the content? Oh, ini tadi jawaban kita. Tadi kita memprediksinya nggak sedetail ini sih. Oke, yang example 1 ya. Ini yang kalimat-kalimat yang muncul ternyata seperti ini. It has some of the most interesting landmarks and tourist spots in the country. There are many monuments to visit, such as the Lincoln Memorial. Ini hal-hal yang bagus di Washington DC ya. For more excitement, the area called Georgetown is not just Washington, is famous for it. Finally, there is the White House tour. And on this tour, the guide leads visitors. Although Washington DC does not have the large number of visitors that New York or Boston does, I think the city is one of the best. Ya, ini sesuai prediksi kita. Jadi yang disebutkan adalah kelebihan-kelebihan Washington atau tempat-tempat menarik di Washington. Kemudian ada kemungkinan dibandingkan dengan New York sama Boston. Tadi kita gitu ya. Ternyata kalimat terakhir ini, meskipun Washington DC itu tidak punya banyak pengunjung atau wisatawan, tidak sebanyak yang New York dan Boston punya, tapi menurut saya kota ini adalah tujuan wisata yang paling baik. Ya, ada sedikit dibandingkan dengan New York dan Boston. Ya, betul prediksi kita gitu sih. Oke, next example 2 ini an immigrant in the family, one of, ada yang tadi. Oh iya, grandma Carla ini ya. An immigrant in the family, one of the people that I admire the most is my great grandmother Carla. She came to the United States from Italy in 1911 as a young woman on a large ship. She had little money and no property. Soon after landing, ya karena ini admire berarti apa ya, selain tadi sisi positif disebutkan juga kisah perjuangan. Ternyata ada kisah perjuangan nenek Carla ini ketika dari masih muda mendarat di Amerika dan berjuang
They immediately began their large family. Great-grandmother Carla had 8 children, 5 boys and 3 girls. In addition to taking care of such large family in a new country, my great-grandmother survived discriminating as an immigrant. Oh, zaman waktu dulu kena bully karena orang orang Itali ya. Through World Wars, the Great Depression, and long list of illness, jadi mengalami banyak penderitaan. However, she rarely complained, and she was very happy with her new life in America. Whenever I think of my great grandma Carla, I'm always filled with admiration for her. Jadi selain sisi-sisi baiknya great grandmother Carla juga perjuangannya. Oke, next sekarang paragraf 3 yang tentang Grand Palace tadi. The Grand Palace in Bangkok is one of gimana tuh? The Grand Palace in Bangkok, the Grand Palace is one of the most, ya harusnya the Grand Palace-nya ini kok bisa. The Grand Palace in Bangkok is one of the most popular tourist destinations in Thailand. Tadi gini ya. Terus bahkan kita sisi-sisi baiknya, keindahannya dan lain-lain. The construction of the palace began in 1782 and the royal family lived there until 1925. The palace area consists of over 2 million square feet and the wall that surrounds the Grand Palace is more than 6,000 feet long. This huge area includes countless buildings, gardens, and special rooms. The public cannot visit all of these areas, however, because some areas are still used for official events. The palace includes some examples of European influence on the design, such as the Greek columns and the French windows. It is certainly easy to understand why so many tourists visit the Grand. Ya, kelebihan-kelebihan atau keindahan Grand Palace ya. Betul, tebakan kita. Oke, next. Sekarang activity 5. Brain. Masih ada waktu sampai, masih sekitar 20 menit ya. Ya, kita lanjutkan nih. Brainstorming topic sentences. For each of the general topics in the left column, brainstorm some ideas in the space provided. Then, write a topic sentence with a controlling idea in the right column. Underline the controlling ideas. Jadi brainstorming topiknya misalnya vacation, liburan, terus types-nya misalnya summer atau honeymoon. Types-nya gitu ya. Types of vacation misalnya summer atau honeymoon. Terus ada 5 common destinations. 5 tujuan yang umum karena National Park, Caribbean Island, memories, why was it special? Topic sentence. Topik sentence-nya, I will never forget my summer vacation. Terus baru cerita. Oh, ini kita disuruh bikin brainstorming atau apa ya, poin-poinnya. Jadi nomor 1 ini cerita tentang vacation. Poin-poinnya, types-nya, terus 5 common destination, terus memories, terus bikin topic sentence. Ya, ini silahkan dikerjakan dulu yang ini. Satu aja tapi milih nomor 2, 3, 4, 5. Kalian boleh pilih nomor 3, bikin ini poin-poinnya, terus brainstorming ya poin-poinnya, terus di kolom sebelah kanan kalian bikin topic sentence. Itu aja. Bikin poin-poin sama bikin topic sentence. Oke, silakan dikerjakan dulu. Saya kasih waktu 10 menit aja lah. 9 menit aja. Silahkan dikerjakan dulu, waktunya 9 menit. Oke, sudah 10 menit. Silahkan yang mau menyampaikan jawabannya. Boleh nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau nomor 5, silahkan. Cuma poin-poinnya aja sama topik sentence-nya.
Silakan yang ingin menyampaikan jawabannya. Kok nggak ada? Atau malu? Ya, kalau malu silakan disampaikan japri ke WA, nggak apa-apa. Nanti saya kasih feedback. Atau belum selesai? Belum selesai atau malu atau... Ini ada kelanjutan untuk mengembangkan yang tadi yang sudah kalian bikin, baru saja kalian bikin ini. Topik sentence-nya, tugasnya membuat pertanyaan. Jadi setelah tadi kalian bikin topik sentence, sekarang bikin pertanyaan tentang apa ya, supporting sentence-nya, nanti isinya mau di siapa. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya merupakan supporting sentence yang mendukung topik sentence-nya. Oke, silahkan yang ini dikerjakan juga. Ya, habis ini sampai itu materinya. Jadi yang tadi sudah baru saja kalian kerjakan, jadi baru poin-poin sama topik sentence, sekarang ditambahi pertanyaan yang menanyakan detail-detail supporting sentence-nya. Seperti ini ya. Silahkan tugasnya yang tadi ditambahi dengan pertanyaan-pertanyaan. Waktunya ini tinggal 6 menit sih. Ya udah, silahkan kalian kerjakan yang itu, tapi kita foto dulu ya. Kita foto dulu aja untuk yang sebelum sesi 1 kita akhiri. Kita foto dulu. Oke, saya foto sekarang. 1, 2, 3. Ya, oke, sudah. Silahkan dilanjutkan. Ini masih ada waktu 5 menit. Tapi terus nanti kita akhiri sesi 1. Terus nanti ketemu lagi di sesi yang malam jam 18.20. Linknya saya share jam 6:10. Oke, untuk yang sesi sore ini kita akhiri dulu. Kita ketemu lagi nanti. Thank you and see you later. See you, sir, and thank you. Thank you,